Dobrodošli na novu epizodu Games Croatia podcasta. Ovo je Games Croatia projekt Hrvatskog audiovizualnog centra ili skraćeno HAVC za promociju i razvoj hrvatske industrije videoigara na nacionalnoj i svjetskoj razini. I ova inicijativa okuplja ključne dionike hrvatske industrije videoigara, a partneri projekta su CGDA, Hrvatski esport savez, Reboot i Gaming inkubator Pismo. I cilj ovog podcasta je da bude platforma upravo za domaće proizvođače videoigara i za ostale aktere u našoj industriji, kako bi razgovarali o relevantnim i aktualnim temama, te koji se tiču zapravo naše industrije. Pa mi je drago da u ovoj novoj epizodi imamo gosti iz klastera hrvatskih proizvođača videoigara, ili na engleskom ovo je bitno isto napomenuti, Croatian Game Development Alliance ili CGDA. Pa mi ćemo sad ponekad reći klaster, ponekad ćemo reći CGDA. Pa danas ćemo, kao što sam rekao, malo popričati o CGDA i općenito o našoj hrvatskoj industriji videoigara. I s nama su Katarina Amažić, koja je predsjednica CGDA. Kratko se slobodno predstavi. Ja sam Katarina Amažić, hvala na pozivu. Od nedavno sam predsjednica CGDA, tako da je to i za mene nova uloga. Čestitam. Similiram, hvala. A osim toga radim u Rebootu, prvenstveno za Reboot Develop sam voditelj produkcije, eventa, konferencije koja se održava u Dubrovniku, Reboot Develop Blue i konferencije u Kanadi Reboot Develop Red koju pokušavamo vratiti nazad. Imamo i Reboot Infogamer koju održavamo na Zagrebačkom velesajmu i to je ukratko to. U industriji sam već 10 godina. Počela sam kao dio tima, game dev tima, radili smo na jednoj igri, projektu i tako evo, prošla sam kroz razne uloge i drago mi je da sam dio klastera koji pomaže da ova industrija raste. Evo, super. Pored mene je Aleksandar Gavrilović, tajnik CGDA, slobodno se malo predstavi. Ovisi kad će ići emisija u eter. Ja mislim da sam ja u tom trenutku već bivši tajnik. Ja sam znači bio tajnik od 2021. do 2023. i u drugom mandatu 2023. do 2025. I u to isto vrijeme sam bio i direktor jedne firme, Gamechuck, gdje smo radili razne igre. Možda ljudima najzanimljivije što smo mi zapravo jedan studio koji je dobio prava na izradu video igre profesora Baltazara. Opet ovisi kad ovo ide u eter, ali ako ide za nekoliko godina, onda možda je ona već vani. Ako ne, onda vjerojatno je još u nekoj pripremi. Ali na Infogameru se obično može uvijek odigrati neka epizoda ili nova, jel? Za sad ih je par. Tako da u biti, osim toga, sam dosta se bavio i tako u CGDA sad već koliko godina, sa nekakvim pokušajima da industrija bude na što više venata, da što bolje lobiramo, da imamo što veću potporu javnosti i javnog sektora i da mlađim novim studijima koji tek kreću ili individualcima bude što lakše, da što više imaju informacije na jednom mjestu i da bude nekako taj prvi najstrmiji dio nekako manje strm. Eto, to je to. Vidiš. Evo, nasuprot mene je Hrvoje Hrvatek, član odbora CGDA. Slobodno se predstavi malo. Bog, hvala na pozivu. Ja sam Hrvoje Hrvatek, znači ujedno je vlasnik Ironworlda i član CGDA odbora. Ironworld postoji od kraja 2013. tako da već preko 10 godina samo u industriji. Nepoznati smo po franšizi Red Solstice radimo i sad recimo naša najnovija igra je Atre Dominance Wars s kojom ćemo izaći ove godine. Eto. Oh, super, hvala puno. I sad prvo pitanje, jako ozbiljno pitanje, možda najozbiljnije danas, a to je koja je vama najdraža hrvatska videoigra i najdraža strana videoigra? Katarina, slobodno, možeš. Pa ovak, najdraža hrvatska igra. Ne moram reći da sam ih probala sve. Izbjegla bi ove velike naslove koje su sigurno puno ljudi ih isprobalo, recimo Talos Principle, Serious Sam, iako su super igre. Možda bi se fokusirala na neke manje igre indie studija koje sam recimo isprobala na ovogodišnjem Infogameru, znači nove su, aktualne su. Cave Hikers od Porcupine Parkour studija. To mi je bilo izvrsno, jako lijepo vizualna igra. Shout out Zvonimir Baroć. Tako je. I koja mi je bila super, Ivar Studio od mog bivšeg kolege Zokija. Bullets and Brains. Bullets and Brains, top-down shooter, jako zabavno, na tom sam potrošila previše sati na sajmu kojeg organiziram. Hrvoje? Pa ovako, pa mislim da je Unity of Command od Tomislava Zelca. OG. Nekako mislim da to sam onako najviše proveo vremena od domaćih igara. A od stranih? Od stranih,
Mislim da bi mogao biti XCOM. Tako. Ok. Alex? Kad si mi poslao naprijed pitanja, sam išao gledat koje su hrvatske igre, da ne bi neku zaboravio. I onda sam našao neki stari emulator Orao sustava i odigrao sam prvu hrvatsku igru Vruće ljetovanje. I to mi je sad najdraža igra, zato što, pazi o čem se radi. Znači, ti si tata i moraš otvorati cijelu obitelj na ljetovanje i boriš se protiv inflacije i gladi i onda, ne znam, dođeš u biro neki da riješiš neke papire i onda ih ne možeš dobiti bez da si kupio prije bombonjeru i dao teti. Znači, sve, to je najhrvatskija igra ikad i onak umireš od smijeha cijelo vrijeme. I može ti se desiti, ne znam, da umreš od gladi zato što, ne znam, Unikonzum ne radi nedjeljom. Jednostavno, genijalno blesava igra, a od stranih vjerojatno Grim Fandango ili Disco Elysium ili Planescape Torment. To su nekakve avanturističke igre. Ok, dobro. Pa onda sad ću malo manje ozbiljno pitanje. Koliko je velika zapravo hrvatska industrija videoigara? Katrina, Alex, Hrvoje, ko bi možda oko toga se pozabavio? Ja ću dati ovak samo okvirno. Znači, ima nekoliko stotina studija koji se navodno bave videoigrama, ali tu treba uzeti sa zrnom soli zato što neko to kaže, a ne radi zapravo. Ako gledamo ozbiljno koliko studija zapravo radi igre, izbacuje ih i ima nešto za pokazati, to je recimo nekakvih 40-50 studija možda ukupno u Hrvatskoj, plus još naravno imaš nekakvih 70 u Novskoj što su start-upovi koji kao, eto, otvorili su studio i možda bude uspješno, možda ne, to je teško znati. A ti studiji u prosjeku imaju, ne znam, 2, 3, 4 ljudi, ako gledamo prosjek, ima 10 studija koji imaju preko 10 zaposlenih i to ti je to. Kad se to sve zbroji na kup, onda ti to nekih 500 ljudi na puno radno vrijeme i sigurno svaki studio još ima neke vanjske i tako dalje. Znači, ukupno industrija ima nekakvih 1000 ljudi, ako baš jako nategnemo možda 2000. A onda bi morali uključivati i nekakve kompozitore koji rade i druge stvari, a ne samo za igre i tako dalje. Ali to je nekakav cijeli ekosustav. Wow. Imate nešto možda dodati oko toga ili kako? Ne, mislim da je Alex sve rekao, 500 ljudi, što je možda bitno za napomenuti da raste svake godine, CGDA svake godine radi istraživanje domaće industrije i evo, stabilan rast. Tako da, biće još veća sigurno. A Hrvoje, ti si rekao da je tvoj studio od 2013. Znači, jesi primijetio taj neki rast od 2013. do 2025. Svakako, tad nas je bilo manje od 10 studija koji baš nešto izdaje. Mislim da nas je oko 5 tada bilo. 5 studija, da, definitivno je bio rast u zadnjih x godina i svake godine se pojavljuju novi studiji, nemaju svi uspješne igre, ali radi se i vidim da novi akteri dolaze i svakako je to pohvalno. Nije lagano, ali promjena je sigurno tu na bolje. I sigurno se industrija digla s obzirom na uvjete i situaciju općenito u game industriji i mislim, to je dobra industrija gdje čovjek može i doma čak naučiti nešto i početi raditi i lagano je pristupačno, ajmo reći, za neko ko voli i želi se baviti. Super, da, lijepo je čuti nekako da postoji neki kontinuirani rast naše industrije. A koji su onda neki najveći proizvođači videoigara u Hrvatskoj? Koji su neki ključni akteri, kao što je Hrvoje spomenuo? Katrina možda? Pa mislim definitivno treba spomenuti Gamepires koji radi Scum, Pine možda nije brojkom zaposlenih najveći, ali radi jedna od najuspješnijih projekata, Escape Simulator koji se prodao u ne znam koliko milijuna primjeraka do sad. Crow Team, naravno, jedan od najstarijih, najuspješnijih studija, Talos Principle, Serious Sam, vrlo uspješni projekti, Iron War treba spomenuti, LGM, imamo puno studija. I osim PC studija imamo i jedan veliki mobilni studio. Inače, druge države imaju dosta... Da. Ko bih rekao? Da. Znači, to je baš neobično kod nas. Znači, ako pogledamo bilo gdje u susjedstvu, mobilni studiji, općenito ako gledaš statistike svjetske, su 70% prihoda dolazi na mobilne igre. A mi imamo samo jedan i onda naravno taj je najveći, to je Nanobit. A oni imaju preko 100 zaposlenih već godinama. Jako impresivno zapravo da jedna mala država ima toliko velikih nekih aktera i zapravo. A mimo tih najvećih, spomenuo si znači nekih 100 koji se bave game developmentom u Hrvatskoj, ali si neke napomene imao.
Pa, znači, evo recimo možda je točni broj ako uzmemo ljude koji su u CGDA, recimo, plus možda 10% koji nisu. To su nekakvi studiji za koje možemo reći da kontinuirano nešto izbacuju i da su dio nekakve industrije koju možemo znati. Nisu svi članovi klastera, ali velika većina je. I da, to je zapravo broj od 50-ak studija. I sad, ako izuzmemo ovih 5-6 koje smo sad spomenuli, sljedećih 10 na popisu imaju svi između 10 i 20 zaposlenih, 15 recimo kao prosjek. I to je ok, to su nekakvi uredi od 50 kvadrata i to se može zamisliti. Sve ispod toga, znači od 15. mjesta nadalje do 200 ili do 50, kako gledaš, to su ti studiji od 2-3 zaposlenih, znači to je kućna radinost. Jedan programer, jedan ilustrator i oni sad nešto pokušavaju. Jel? Ne mora to znači da je to neuspješno, može biti izuzetno uspješno, znači 2 ljudi može napraviti veliki hit koji je super ili komercijalan ili uspješan na bilo koji način, ali najčešće su i te igre manje u opsegu, jel? Ne rade oni sad nekakav AAA, ogroman naslov s visokom kvalitetom i produkcijom, nego nešto više nezavisno, indie. Da, i to je zapravo velika većina ljudi, za sad još uvijek, jel? Sad si spomenuo neke taj nazive AAA, indie, tako da možeš možda malo i svi slobodno se uključite, kako bi to možda strukturirali lakše za gledati da shvate, zato što AAA, ipak kad razmišljamo o AAA, mislimo GTA, mislimo FIFA i tako dalje, ali ipak to mislim da nemamo u Hrvatskoj baš. Da, znači nemamo AAA studija, ali prvo da objasnimo što to znači. Znači, koji u filmu što imaš visoku produkciju i imaš nezavisni film i imaš B film, jel? I isto tako i u videoigrama imaš vrlo slično, znači imaš to slovo A predstavlja kvalitetu, jel? Isto kao i kad kupuješ uređaje, bijelu tehniku ili nešto, da. Klima uređaje sam mislio. I sad šta znači AAA? Znači to je najviša kvaliteta. Onda imaš i AA, single A. Koja bi to klima bila? Whirlpool, ne plaću mi dovoljno da kažem ime. I sad, što je, a indie su znači mali nezavisni, to ima više smisla u nekim drugim industrijama, kad imaš sve visoka produkcija, sve Sony, Disney, a ovdje kod nas više manje svi u Hrvatskoj se može reći da su nezavisni. Ovisi nezavisni od koga, jel? Nekoliko studija su kupljeni od većih studija, stranih, ali i ti strani studiji su isto nezavisni, jel? Ne bi niko rekao sad relativno ozbiljno da je nekakav, na primjer, Devolver Digital, veliko ime. Oni su isto indie, jel? Oni su indie izdavači. Tako da u biti malo je to teško skužiti, ali realno da, znači ako gledamo Hrvatsku, nijedan studio nema sad par sto ljudi, to je sve i nisu dio nekog ogromnog konglomerata, možda Nanobit, ali da, i indie zapravo i neke druge stvari znači. Znači da zbog tog manjeg budžeta imaš i manji financijski pritisak, možeš više inovirati, isto koji u filmu, jel? Nije isto kad Tarantino radi film nekad i kad radi sad za Sony, jel? I možeš inovirati u smislu narativa, gameplaya i tak dalje i onda na taj način zapravo se boriš na tržištu, jel? Ne toliko da si sad najjači 3D gdje sve izgleda super realistično, nego tvoje mehanike su zanimljive i nove, jel? I dosta naše industrije zapravo ide u tom smjeru i ima dosta uspjeha, jel? Tog kreativnog uspjeha. Pa, lijepo je čuti zapravo. I neko, Katarina, htio sam tebe pitat, kako bi komentirala iz pozicije, naravno kao predsjednica CGD, ali isto s Reboot toliko puno godina zapravo, kako komentiraš stanje naše nezavisne indie industrije u Hrvatskoj? Koliko je to različito od nezavisne game dev scene u ostatku Europe? Pa najrazličitije je prvenstveno zbog našeg financijskog suporta koji je značajno manje od ostatka Europe i svijeta. Tako da mislim da su nama možda prilike malo manje, ali što se tiče inovativnosti, kreativnosti i sposobnosti naših indie developera, mislim da smo u samom vrhu jednako kao i ostatak Europe. Mislim da nama ništa ne fali osim možda podrške s financijske strane. Tako da. Ok, a Hrvoje, iz tvoje pozicije kao ipak direktor studija koja u 2013. već postoji, kako s tvoje pozicije komentiraš na trenutnu situaciju nezavisne industrije videoigara u Hrvatskoj? Pa slažem se za ekipom što su rekli svakako, s obzirom na uvjete koje imamo, to je, mislim, uvjete, nedostatak podrške zbog ovih i onih, svakako smo se super uspjeli snaći, svi, mislim, studiji su u nemogućim uvjetima od prije 10 godina zapravo ostvarili fenomenalne uspjehe i k tome mogu reći da dosta naših igara je u neku, ako ne i sve, u neku ruku neke inovativne stvari su predstavili ili rade nečemu novom. Još biti ona dodat što se tiče tog indie dijela. Ja smatram da je studio indie dok god on može sam
odlučivao to ću ja sad kreirati. Dok god on odlučuje i kreira nešto novo, nešto inovativno, sad dalje to AAA kvaliteta, odlično, ali dok god studio ima tu nekakvu slobodu i nije ovisan o nečemu, moraš to napraviti, tu taj indie dio dolazi najviše do izražaja i mi da smo tu užasno jaki zapravo i kao država. To je lijepo čut. A što se tiče možda prihoda naše industrije videoigara, da li se uopće možemo usporediti sa drugim industrijama u Europi? Pa mislim, treba gledati, naravno ne možeš se usporediti s Njemačkom koja je 20 puta veća od Hrvatske, ali ti prihodi su već nekoliko godina stabilni, znači nije sad oni ekstremno rastu kao što je to bilo u onom skoku u vrijeme pandemije, ali čak možda malo i padaju. Stvar je u tome da u biti treba odlučiti s kim se uspoređujemo. Jel? Znači, mala zemlja od 4 milijuna manje stanovnika se može uspoređivati sa drugim sličnim zemljama, a sad s kojima? Jel? Da li se uspoređujemo s Danskom? Onda nam ne ide baš najbolje, ali ne u smislu kvalitete igara, nego u smislu jednostavno veličine tog sektora, ili Finskom i tako dalje. Jel? Ali opet s druge strane, tebi je dovoljan jedan ogroman hit, tipa ne znam, Rovio, Angry Birds, jel? I sad tebi odjednom cijela industrija je 1000 puta veća. Jel? I onda te industrije koje ovise jako puno o tim one hit wonders, jel? Znači jedan lik koji uspije, onda on nije da nužno uvijek digne cijelu industriju, nego zapravo ponekad on monopolizira cijelu industriju, zaposli sve programere i drugi ne mogu rasti. Ono što je kod nas zanimljiva statistika, sad kad već pratimo tu statistiku dugo, je da je sve manja ta centralizacija. Znači nije da veći postaje sve veći, a svi drugi su sve manji, nego da zapravo udio prihoda u top 10 nije cijelo vrijeme sve veći i veći, nego zapravo sve više i više manjih studija postaje sve jače. Što je super. Mislim, to je super u kontekstu toga što je Hrvoje rekao sad malo prije da ima nekakav način da i manji studio, ne znam, zaposli neke kvalitetne kadrove, napravi nešto inovativno i tako dalje. Ne možemo se uspoređivati previše sa, recimo, našom okolicom, jer svaka zemlja u okolici je baš drugačija. Ne znam, Srbija, recimo, ima jako puno tih mobilnih igara. Slovenija je u potpunosti dominirana s tom jednom igrom koja je mega hit, jel? Onaj mačak. Talking Tom. I tako dalje, jel? Ali evo, mi po čemu smo dobri i jaki je taj nekakav niz različitih studija koji svaki imaju svoju nišu i svaki u toj niši ima nekakav milionski hit, jel? Nije sad to 100 studija, ali to 5-6 studija. I sad se spomenuo neke niše. Koji su neki ti trendovi koji primjećujete sada u hrvatskoj industriji videoigara, Katarina, primjerice od game arta, od žanrova ili ne znam šta? Pa mislim da Hrvatska generalno prati trendove svjetske, ali evo, ne znam, možda zanimljivo iz zadnjeg izvješća CG da se sve više koristi AI. Koliko sam vidjela, 50% studija domaćih koristi AI, ali u testnoj fazi ne koristi ga za nekakve, ne znam, značajnije stvari, više kao pomoć pri developmentu u tim početnim fazama. Tako da, evo, možda dečki znaju više o konkretnim trendovima. Da, Hrvoje, koji su neki možda oko game arta, ali ne znam, sad bubam, ali... Pa mislim da je jako raznoliko. Ne bih rekao da sad ima pravila ili da slijedimo trendove. Mislim da doslovno ima spektar apsolutno svega, svačega od full realizma do nekakvih, ne znam, crtića praktički, ne. I mislim da je to super zapravo za industriju. Što se tiče tehnologije, mislim da smo tu uvijek slijedimo trendove jer jednostavno to je dio poslovanja, tipa ovo za AI. Mi isto koristimo AI, ali nikad za finalnu produkciju. Znači uvijek za nekakvu pomoć kao, ovo je za nekakvu ideju i onda, ne znam, damo koncept artistu, da on zapravo napravi tu nekakvu ideju i onda 3D artist i slično. Ali daleko je AI još od toga, a i tu postoje još drugi problemi. Naime, s tim je počeo flagat igre koje koriste AI i automatski tu se gubi korisnik. Korisnik kad dođe na stranicu vidi da je, ne znam, tekst ili nešto bilo kaj generirano od strane AI-a, automatski pada rating, manja šansa da je igrač zainteresiran za igru. Pogotovo iz razloga, mislim, evo nedavno sam vidio, baš mi je Zoran iz Iver Studija bio pokazao, PlayStation kompletno wishlistted igre su AI generated. Znači, to je nevjerovatno. Znači, doslovno... to PlayStation radi? Na PlayStationu, znači, možete si otvoriti wishlist igre koje izlaze kao uskoro, doslovno štancanje igre preko AI. I to je key art gdje onak oči su iskrivljene na slici. Ne mogu reći da su uopće propustili to kroz svoj filter. Ali zapravo je
jako zastrašujuće, jer sve te igre klateraju i zamućuju prostor igrama koje su napravljene i koje su kvalitetne. Ovo je nekvalitetno smeće, jednostavno koje neće se prodat. Mislim, prodat će se nešto sitno, ali na 100-200 takvih igara i to je onak baš malo scary, ali mislim da se sad vratim na originalno pitanje. Mislim da smo dosta dobri u slijeđenju trendova. Ja bih samo dao jedan primjer još, završi Slavi. Dobro, vero. Ima par primjera u biti gdje smo mi u biti postavili neke trendove. Znači, spomenula je Katarina taj Escape Simulator, znači sad, nakon što su oni to izbacili, prije, 4 godine, sad ima mali milijun igara koji su klonovi Escape Simulatora, znači nekakve Escape Room multiplayer igre, što nije bio slučaj prije, jel? Oni su to zaista inovirali i prvi izašli na tržište s tak nečim, gdje 64 čovjeka mogu igrati u nekakvoj maloj sobici Escape Room. I to je još došlo u doba korone, savršeno. Ljudi nisu mogli ići u prave escape roomove. I sad, doslovce, kad dođeš na Steam, postoji tag za takvu vrstu igara. Znači, ima tih par primjera gdje smo zaista bili ili prvi, ili među prvima. Recimo, taj Talos Principle je bio među prvim tim takvim puzzlerima. Bio je još, naravno, i Witness i još par takvih, ili naravno Portal kao prvi, ali to je bilo na samom početku, i u kvaliteti i u narativu među najboljima. Tako da ima tih situacija da nije da mi kao pratimo trendove, recimo ja ne bi sad mogao nabrojati par igara u Hrvatskoj koje su, roguelike deck builderi, a to je sad kao najveći, najtrendi već par godina žanr na Steamu, jel? Ali mi smo tako poznati da ponekad smislimo nešto što onda postane trend. Što se tiče nekih žanrova, primijetio sam da ima dosta puzzle igara, neki način, ali još to primjerice možda nekakav zastupljeniji žanar igara u Hrvatskoj ili... Strategije su dosta zastupljene, to Hrvoje mislim da vjerojatno možeš potvrditi, ima već dosta studija. Da, strategije svakako, ja mislim i prolaze i ima ih, znači imamo... Jake su uglavnom, ne. Znači, mislim, to je pitanje kao na Steamu ili općenito, znači u Hrvatskoj, znači, strategije su možda najpopularniji neki žanar, ili? Ja bih rekao da najviše ljudi to radi, zato što znam već 5 studija mogu nabrojati iz glave koji to rade. Koji su znači u razvoju tih igara. Strategija je ujedno, da, mislim ima smisla, jer to je jedan od najprodavanijih žanra, mislim najprodavanijih žanra na Steamu, zato što po to spada od RTS-a do turn-based raznih strategija, nije lagano za napraviti, ali ima tu hardcore publiku i prolazi jednostavno. Dok s druge strane, mislim, imaju dosta platformera, što iskreno ne razumijem zašto ljudi forsiraju te platformere. Ja razumijem da je to lagano za napraviti, ali jednostavno šansa da se to proda je vrlo mala. Ne? Mislim, dobro, vjerojatno treba čovjek na nečemu naučiti, ali recimo pokušati to prodati je sasvim druga priča. Jednostavno, Steam to ne voli. Može se dogoditi, uvijek ima hitova, ne, one hit wonders, ne, kak je Alex bio rekao, ali jednostavno je puno teže to prodati. Da. Puzzlove si spomenuo, ja znam iz svog iskustva kad smo mi prije, koliko godina, krenuli u drugom jednom studiju raditi igru. Naravno da kad tek počinješ, ti se čini kao da je puzzler najlakši za napraviti. Tu je dosta malo koda, tu klikćeš, moraš povući pravu stvar na pravo mjesto, a najviše je, na papiru da smisliš neku zagonetku. Na kraju krajeva i Baltazar je isto puzzler. I jako puno ljudi kreće sa puzzlom jer simpatično je, fora je, jednostavno je za napraviti, ne moraš razmišljati o umjetnoj inteligenciji, o fizici i o drugim stvarima kao možda u strategijama i platformerima. I zato jako puno ljudi to i gura i na kraju krajeva imamo i tu neku scenu koja je već desetljećima ovdje za te avanture, point and click i tako dalje, što jesu neka vrsta puzzle igara. Jedna od prvih igara 90-ih većih je bio onaj Poslanik, što je isto point and click avantura. Tako da ima taj, dosta ih se i to doba igralo. Ajmo reći da postoji tradicija i postoji jako velika zaljubljenost ljudi da to rade, ali to nije komercijalno uspješno, tako da više manje se ljudi pokušavaju maknuti od toga i studiji, ako se prati njihov put, prvo naprave par takvih i onda se maknu u neki drugi žanr koji je možda komercijalno isplativiji. Svačam. Znači, na neki način, znači imate neke strategije, malo puzzlove, na neki pokušavaju druge žanrove. Neke druge žanrove i tako dalje. A da li primjećate sad posljednjih godina porast broj proizvedenih videoigara u Hrvatskoj ili barem oni koji su u razvoju? Ne znam, Katarina. Definitivno. Mislim da svake godine se vidi rast i broja zaposlenika i broja
igara koje se razvijaju, i studija, i malih obrta koje ne nazivamo studijima, ali oni rade na igrama, tako da definitivno. Ne postoji neki možda broj, imate neku statistiku, nešto? Ja bih rekao jednu informaciju samo, možda nije super popularna, ali isto kao što i u filmu imaš B-film, jel? Isto tako u videoigrama postoji termin shovelware, jel? Kao shovel software. Znači, gdje se samo lopataju te igre i sve ih je više i više i to je ogroman problem na Steamu, jel? Gdje ljudi sa minimum truda i ljubavi i možda čak i s tako umjetnom inteligencijom naprave nešto i izbacuju to. I taj trend se polagano dešava i u Hrvatskoj gdje ljudi samo žele, tu je i Steam kriv, jer nekad se to nije moglo, jel? Nekad ti nisi mogao sam platiti 100 eura, što je danas u doba inflacije ništa, to je 50 kava. Znači ti nisi to mogao, ti si morao proći neki užasno kompliciran proces da izbaciš svoju igru. A danas doslovce svaki klinac za rođendan kaže idem izbaciti svoju prvu tutorial igru i sve puno smeća i na toj grupi našoj internoj i na tjednoj bazi ljudi lijepe stvari koje zaista nitko to ne želi igrati, čak ni vjerojatno njihovi roditelji. I sad to je duhovito, ali dugoročno predstavlja nekakav problem. Jel? Bilo bi puno bolje da se oni svi ujedine i da kažu ok, nas je 20, idemo ne izbacivati nešto svakih 3 mjeseca, nego idemo naš 20 napraviti nešto u 2 godine, naučiti nešto, biti bolji i tako dalje. To zahtijeva određenu snagu volje koju možda mlada ekipa nema, a ni ja nemam, ali bi možda korisnija bila za cijelu industriju. Jel? Tako da vidi se taj ogroman rast. Znači doslovce ja ne znam kad je bilo tako da na tjednoj bazi ja otvorim taj Discord ili Facebook i vidim nove hrvatske igre, ali nije to nužno dobra stvar ako te same igre nisu kvalitetne, nek samo ekipa to koristi za vlastitu vježbu. Ja mislim da nekako po komentarima kad čujem generalno pričam s ljudima koji nisu iz naše industrije, a često pitaju gdje uopće mogu igrati hrvatske igre. I sad smo spomenuli Steam više puta, to je neka elephant in the room koliko sam shvatio, možda 10 puta smo ga već spomenuli. Da li onda Steam jedino mjesto gdje možeš igrati hrvatske igre? I na Reboot Infogameru. Znači na sajmovima se može? Na sajmovima, da. Nemamo ih mi sad toliko u Hrvatskoj generalno, ali osim na Steamu i drugim platformama online i na sajmovima. A što se tiče PlayStation, Xbox, bilo kakve konzole, da li može neko uopće zaigrat neku hrvatsku igru? Može. Pa mislim, evo mi smo izbacili nedavno Red Solstice 2 na PlayStationu. Znači Red Solstice 2 ima na PlayStationu? To mogu potvrditi da ima, sad ne znam za ostale, ali to ima i na Xboxu i na PlayStationu, ali GOG, mislim da GOG ima Unity of Command možda ili... To je digitalna platforma. Slična kao Steam. Od digitalnih platforma rekao bi Epic Store, Steam i GOG, itch.io, možda eventualno još, znam da tam je, mislim da ima tam barem jedna hrvatska, a od konzola, ne, Xbox, PlayStation. Mislim, to je teško i komplicirano izdavanje, jel? Znači, trebaš znati to, treba ti ta platforma uručiti njihov development kit koji mora putovat fizički, iz Japana. Mi smo izbacili jednu igru za PlayStation, Xbox i Switch i da, nije to super jednostavno. Moraš to truditi se s tim mjeseci i onda, ako recimo fulaš taj njihov ček, jel, recimo od Nintendo, onda nakon drugog fulavanja ti moraš njima platiti da ti oni to provjeravaju i tako dalje. Znači, pozitivno je što postoji u Hrvatskoj jedan izdavač za Nintendo igre koji zapravo je studio koji kao nudi drugim studijima da im prebaci njihovu igru za Nintendo, tako da ima u tom kontekstu, u Nintendo kontekstu ima dosta igara, pogotovo manjih, koje su onda izbačene i za Nintendo. Ali da, razlog je da ih je manje zato što je to teže i kompliciranije. Nego samo na PC u kojoj su, ajmo reći, defaultna platforma, zato što... Defaultna platforma za Hrvatsku ili općenito? Za razvoj kao takav, jel? Znači ti na kompjuteru imaš već instaliran, Windows i na njemu ti je nekakav razvojni softver, Unity, na primjer, najčešći u Hrvatskoj, ili Unreal. I sad, ti čim testiraš tu igru, ti klikneš play, ti je testiraš na tom računalu, jel? Ne moraš ništa drugo spajati, ne treba ti nikakav development kit iz Japana i tak dalje. I onda naravno da kad izbaciš tu igru, da ona već radi, ne moraš testirati, ne moraš ništa, najlakše je za PC, jel? Kompliciranije je za bilo šta drugo. To je logično, je logika stvari kako se razvijaju igre. Svačam. Onda, znači ima hrvatskih videoigara, oni su dostupni. A kako neko, sad što sam htio zapravo pitati, što je neka struktura gamera u
u Hrvatskoj, znači nekih igrača? Da li su to samo mladi, znači neki stereotip često je da su samo mladi igraju video igre. Da li je to situacija takva u Hrvatskoj ili da ste vi primijetili da i stariji igraju? Evo, ja ću ti reći ovako. Ili ima neke informacije? Ja znam čisto ono subjektivno mišljenje. Igraju svih godina, mislim. Znači na Rebootu si primijetila sve. A evo, što se tiče Reboot Infogamera, naša dobna, ajmo reći, neka sredina stalno raste. Bilo što se tiče posjetitelja, bilo što se tiče ljudi koji actually vidimo da igraju, jer to što ljudi dovode djecu ne znači da oni igraju, ali kad pričamo s ljudima, mislim, nema tu uopće gornje dobne granice više. Ja mogu potvrditi da moj otac preko 75 godina igra Age of Empires prilično dugo i strastveno, ne, tak da, evo. Znači nema dobnih granica. Da, rekao bi da nema. Tak. Mislim, Age of Empires ne bi rekao da je neka igra tako jednostavna, ali očito, evo, mislim da su, da je dobro igra izvedena, tako da pristupačna. Mislim da svakako kogod želi zaigrat, nikad nije kasno. Ne? Pa možda se s godinama malo demistificiralo to da su igre za djecu. Mislim, igre zahtijevaju i vještina i znanja i svega. Neke strategije vjerujem da mogu uživati i mladi i stari. Mislim, mogu u svakom žanru, ali pretpostavljam da i starima zanimljivo i dalje raditi nešto s mozgom. A što biste vi definirali kao gamera? Kako se neko može nazivati gamerom? Da li to neka osoba koja igra jedanput svaki dan, jedanput tjedno ili svakodnevno, ili zapravo kogod igra igre je zapravo gamer? Ne znam, ja ne znam zašto uopće moramo to definirati. Generalno jako dugo postoji to pitanje i već 20 godina nismo našli odgovor. Po meni kogod uzme igru da ju igra je gamer. Ne vidim to kao neku glorifikaciju osobe koja mora provesti ne znam koliko sati tjedno na nekoj određenoj igri kompleksnoj. Ako igra Candy Crush jednako vrijedno kao da igra Baldur's Gate, po meni. Da, mislim, to je dosta subjektivno pitanje. Svako ima drugačije interese, a igara postoje svih vrsta za apsolutno sve ljude, tako da svako će naći nešto. Pa, lijepo je čuti zapravo, to je neka demokracija vlada, barem kod predsjednice CGD-a, pa je službeno stajalište, znači neće uopće tebe ni pitati, Alex. Kako je uopće došlo do osnivanja CGD-a? S obzirom da CGD se nije pokrenut prošle godine ili prije 5 godina, nego još više od toga. Kako to da je tada, dok još nije industrija bila na stupnju zrelosti kako je sada, kako to da je tada došlo do osnivanja CGD-a? Može neko ukratko možda. Okay, znači, ja sam bio među prvim ljudima koji su osnovali CGD-a i cilj je bio zapravo da stvorimo nekakvu zajedničku platformu s kojom bi mogli komunicirati prema državi i prema bilo kojim akterima s kojima bi mogli ostvariti nekakvu vrstu suradnje, potpore, tipa Havci, slično. Ne? I to je bilo dosta sporo zato što u to vrijeme, što je tad bila hrvatska game industrija, praktički je, mislim, bila je vrlo mala, bila je par uspjeha, svi su znali za Croteam i to je bilo to zapravo. Croteam je bio praktički game industrija u tom trenutku. I onda polagano to s vremenom se pokretalo i tak. Znači, i to je neki cilj bio između ostalog skupiti sve game developere na jednom mjestu. Smo svi u to vrijeme, mislim, žalosno, ali istina je da niko praktički nije znao za druge, niti su komunicirali, niti su surađivali, što je potpuno suprotno od onog što se danas događa. Svi uglavnom razgovaramo, pričamo, komuniciramo, izmjenjujemo ideje i kao neka svrha CGD-a, kao neka cilj, mislim da je to zapravo jako dobro se dogodilo. Mislim, okupio nas je na neki način, ne? Kužim. Na koji način se neko može učlaniti u CGD? Ko uopće se smije pristupiti CGD-u? Ovako, ja bih rekao da bilo tko želi dobiti informacije i raditi vlastitu igru, da može ispuniti prijavnicu i vidjeti da li, mislim, da je to dovoljno. Eto. Okay. Da, mi imamo nekoliko tipova članstva u smislu koji ima kakvu ulogu što se tiče donošenja nekakvih odluka. Ono što smo spominjali, nekakvi obrti koji imaju jednu osobu možda nemaju jednaki glas kao Nanobit koji bi trebao jako dugo u industriji, možda ima
neću reći veće pravo glasa, ali evo, tako da svako može dobiti informaciju, svako može biti član CGDA, samo je pitanje tipa članstva. Ok, znači dobro, ima smisla, dobro. Aleksa, imaš nešto za dodatno za to? Ne, to je to. Samo da objasnim, znači, ako ste tek krenuli, imate, ne znam, jednog zaposlenog, znači samog sebe, imate neku ideju, nije nužno da sad ne možete biti član CGDA, ali pitanje je koliko će vam to pomoći, ali mi jako rijetko odbijamo članove, tako da ima takvih članova, ali oni su najčešće onda pridruženi članovi u smislu nemaju pravo glasa. Znači, možeš doći na skupštinu slušati, ali nekako nije logično da sad čovjek koji je tek krenuo i sam je zaposlen da sad glasa, kao što je Katarina rekla, kao i firme koje su tu već 10 godina. Ali to je jednostavno stvar jednostavnosti. Kad bismo zaista imali skupštine sa 200 članova, od kojih svaki član je zapravo lik koji bi htio krenuti, dosta bi to bilo komplicirano za izvesti. Ali osim tog jednog vrlo, vrlo jednostavnog uvjeta, koji zapravo nije uvjet nego nekakva napomena, dosta je to demokratično i otvoreno i zato imamo gotovo sve koji žele ući. Ima nekoliko studija koji ne ulaze, ali to će se isto vrlo, vrlo brzo promijeniti. Ponekad ljudima treba neko vrijeme da shvate koji je uopće smisao plaćanja članarine u nekom cehovskom društvu, u klasteru. I mi polagano kroz godine pokazujemo da to zaista ima smisla, da organizirate još, evo kaže Hrvoje, znači kad su oni krenuli prije 10 godina, to je jedna od prvih stvari koje su počeli raditi je odlazak na Gamescom zajednički sa velikim zajedničkim štandom. Što je korisno, znači da imaš uvijek neko mjesto gdje znaš da tvoja država je tamo, možeš tamo ostaviti stvari, odmorit se i tako dalje, organizirati sastanak. Ali i druge stvari, mi smo prošle godine organizirali taj veliku rasprodaju na tom Steamu koji se spominje, to je najveća platforma za prodaju videoigara na kompjuterima. Dakle, i bili smo na naslovnici Steama i pisalo je kupite igre iz Hrvatske po popustima i dosta studija je to bilo interesantno. To je sve nešto što jedan solo studio ne bi mogao izvesti. To zahtijeva nekakav kolektiv, tako da korisno je da smo svi na istom mjestu i da imamo neko mjesto gdje se možemo dogovarati oko tih stvari, a čak i da ništa od toga ne radimo, korisno je da netko ko ima neko pitanje zna da je na nekom mjestu još 20 ljudi koji mu mogu dati odgovor. Znači mi imamo taj nekakav zajednički server gdje se pitanja postavljaju i tako dalje. Znači to je sve izuzetno korisno i teško je ne opravdati ulazak u članstvo, pogotovo ako se zaista baviš tim. Mislim, svakim pitchom stvarno ko ne bi se učlanio, pogotovo neko na početku, a kamo još neki veći studio. Pa i s time smo zapravo došli do kraja ove epizode Games Croatia podcasta. Hvala svima što ste slušali i gledali ovaj podcast. Svakako zapratite naše kanale, društvenim mrežama od Instagrama, TikToka i na YouTubeu, gdje ćemo u buduće još uploadati i objavljivati mnoge epizode, a i drugi sadržaj. I svakako, ako želite još više informacije vezano uz Games Croatia projekt, možete posjetiti našu web stranicu www.gamescroatia.com. Evo, hvala puno i do sljedećeg slušanja.